Mga kapuso, patay na sa nasapuan sa Puloy-an ang 32 anyos nga si Gestoni Alabe sa Barangay Hanipaan Central, Cabanatuan, Iloilo, kainas ang aga. Ang biktima ang nag-angkon sang samad sa nalikod nga bahin sa iya ulo matapos ginlampusan sang tubo. Ang suspect ang magulang man lang sang biktima nga ginkilala kay Marjun Alabe, 38 anyos. Base sa investigasyon sa Cabanatuan MPS, upod nga nag-inom ang duha ka gabi, ginapatian may hindi pag-intindihanay nga nagresulta sa ila pagpukutay. Apang hindi pa klaro kung ano ang gintunaan sang away sang magutod. Voluntaryo nga nagsungka sa barangay official sa Hanipaan Central si Marjun. Ginahanda na sa Cabanatuan Police ang kaso nga murder batok sa suspect, apang ini ang magadepende sa ila mga himata. Sa subong sir, ginahulat naton ang desisyon sa pamilya considering nga ang biktima naton is kasado kagang iya nga asawa ato sir sa luwasang pungsod.